Halo semuanya, perkenalkan, saya Satrio Binusa Suryadi, dosen Bahasa Inggris di jurusan Teknologi Informasi dengan program studi di 4 Teknik Informatika. Mata kuliah yang saya ampu semester ini adalah Bahasa Inggris Lanjut, yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Bahasa Inggris Dasar di semester pertama. Adapun mata kuliah teori ini berbobot 2 SKS dengan 4 jam. Apa saja yang akan dipelajari mahasiswa di mata kuliah Bahasa Inggris Lanjut, yaitu ada 6 materi. Yang pertama adalah entrepreneurship, e-commerce, digital marketing, professional ethics and IT law, database, dan yang terakhir adalah business intelligence. Di mata kuliah ini terdapat CPL dan CPMK untuk capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan kemampuan manajemen komunikasi, bekerja sama dalam tim, kewirausahaan, serta mampu mengambil keputusan yang efektif dan solutif. Sebagai capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menyampaikan gagasan, rencana kerja, dan hasil kegiatan secara profesional yang baik secara lisan maupun tertulis dalam bahasa Inggris. Adapun sebagai sub CPMK 1, mahasiswa mampu menyusun laporan secara profesional dalam bahasa Inggris. Secara spesifik, pembelajaran bahasa Inggris ini akan disampaikan dalam konteks IT dan informasi bisnis. Sehingga nantinya mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran bahasa Inggris di kehidupan kerja yang berkaitan dengan komunikasi bahasa Inggris dan juga menulis laporan resmi dalam bahasa Inggris. Sekarang mari kita simak video pembelajaran yang sedang saya lakukan di semester ini. Pertemuan pembelajaran ini di semester 4 dengan materi tentang bisnis marketing di pertemuan kelima. Dan saya yakin Anda semua sudah pernah mendengar dan tahu apa itu digital marketing. Dan hari ini we want to discuss more about what do you know about digital marketing in English. Nah, to start the activity, please open up on the module unit 3 on topic digital marketing. Silakan Anda buka dan Anda juga bisa melihat dari screen yang ada di sini. Nah, to get start, let we discuss first about digital marketing. So, what do you know about digital marketing? Apa yang Anda tahu? In one word, digital marketing is related to anyone? Masnya gimana? Sales, okay. And then what next? Masnya? Online, good. Anyone? Just raise your hand. Yes. Sorry? Easy to use. Okay. What else? Digital marketing. What is related to? Masnya? Apa yang Anda tahu dari digital marketing? Influencer. Okay, good. Ini menurut yang Anda tahu aja ya, bebas. What do you know about digital marketing? Product, okay. We have sellers, online, easy to use, influencer, and product. What else? Apa yang kira-kira masih dekat dengan digital marketing? Selain sales, online, easy to use, influencer, product, promotion, okay. So this is some subtopic that we are going to talk today. We also talk about sellers and how we promote our product online and how we navigate the digital marketing and so on. So let's get started with the activity of reading out loud. Jadi silakan Anda lihat di bacaan di exercise 2. Read the text, answer, and the question. Kita baca teksnya dulu, terus kemudian nanti secara bersama-sama akan kita jawab pertanyaannya. To get started from Mas Kevin on the first paragraph, digital marketing. Silakan. Use of website, apps, mobile device, accessible media, search engine, and other digital tools to promote
and sell product and service. It has become an essential part of modern business because many people spend much of their time online. The marketing means companies reach customers where they are already spending time on their goods. Oke, thank you Mas Kevin. Silakan ditunjuk temannya untuk melanjutkan. Silakan. Oke, Mas, silakan on the second paragraph. Oke. Oke, silakan. Aspect of digital marketing is creating engaging content for different digital platforms. This involves blogs, recording video, or debugging visuals, attract and retain customers. Marketers spend a lot of time using data to improve campaigns and decide where to invest money based on preferred workspace. Oke, thank you. Next, siapa Mas? Silakan ditunjuk untuk melanjutkan. Oke, Mas Justin. Includes many channels and methods. For example, search engine optimization atau SEO focuses on increasing our website's visibility on search engines like Google. Another channel is pay-per-click, PPC, advertising, where companies pay every time someone clicks on their online ads. Using social media to interact with customers is another common activity, and email marketing helps keep loyal customers informed about new products or special. Oke, next siapa? Successful in digital marketing, business must adapt quickly to new trends. This means continuing to learn about new tools and using analytics to measure success. Unlike traditional marketing, digital marketing provides detailed feedback on how many people saw an ad, clicked on it, or made a purchase, making it easier to optimize future campaigns. Okay, thank you. Thank you for reading the text. Now we can add more about words that relate to digital marketing. From the text, apa yang bisa ditambahkan? Selain sales, online, easy to use, influencer, product, and promotion. Jadi ada social media. Okay. What else? Ads. Okay. And then what next? What did you find from the text from the first or the second paragraph? Di sini juga sempat disinggung ada SEO, Search Engine Optimization. Oke, apalagi yang bisa ditambahkan dari teks yang sudah Anda baca? Yes. Sorry? Engagement. Oke. Oke, thank you. Sudah melengkapi di sini kita punya sales online, easy to use, influencer, product, promotion, social media, SEO, and engagement. We have 10 vocabularies related to digital marketing. Okay, so next question. What makes digital marketing different from the traditional marketing? Apa yang membedakan kira-kira? Use digital platform. Atau mungkin contohnya traditional marketing. Ada yang tahu? Kalau digital marketing menggunakan sosial media, kalau yang tradisional menggunakan apa? Newspaper. Oke. Apalagi selain newspaper? Katalog. Oke. What next?
yang Anda tahu sebelum di era digital marketing? Billboard, oke. Sebelum eranya TikTok Shop, gimana Anda tahu kalau sebuah produk itu sedang dipromosikan? Door to door, oke. Yang lain? TV, oke. TV ads, oke. Yang paling Anda ingat iklan TV yang sangat memorable selain iklan sirup marjan? Apa kira-kira? Ikan masuk Polinema? Kira-kira Anda tahu Polinema dari mana? Dari iklan kah? Atau dari sosial media? Sosial media, oke. Back to our topic, traditional marketing. Selain TV ads, apa lagi? Newspaper ads, oke. Apa lagi kira-kira? Spanduk, baliho termasuk? Oke, lah explainer. So, back to our topic about digital marketing. In your opinion, which one is more effective, using digital or traditional marketing? Or both? Misalnya kalau Anda mempromosikan a new product from your shop, for example. Kalau Anda punya sebuah toko online, Anda mempromosikan sebuah produk, misalnya produknya adalah makanan UMKM, lebih mudah menggunakan digital marketing atau tradisional, atau dua-duanya? Dua-duanya. Kalau misalnya digital marketingnya pakai sosmed, kalau tradisional marketingnya pakai apa? Okay, let's say you using two methods to promote your product, traditional and digital marketing. So for traditional, which one? Which one would you use for promoting your product? Explainer, ini produknya makanannya, apalagi? Door to door. Kenapa nggak pakai katalog aja? Sampai sejauh ini ada yang mau tanyakan tentang introducing to digital marketing? Belum ada, oke, kita lanjutkan. Oke, let's move to the answering the question. Jadi kita sudah membaca bersama-sama beberapa teks terkait dengan digital marketing. Now we answering the question from the reading passage. So starting with number 1. Based on the text, what is the main purpose of digital marketing? Tujuannya apa? B. To promote product and services using digital channels. Number 2. Which activity involve paying only when someone interact with ad? PPC, advertising. Next, why do marketers analyze data in digital marketing? To decide where to invest money and improve campaign. And number 4, what is one challenge mentioned about digital marketing? It's not easy to stay ahead of competitors and technologies. Next, number 5, in the text, using social media to interact with customer is an example of what? Digital marketing channel. Next, number 6, talking about CEO. What does CEO primarily focus on? Improve website visibility on search engine. Next, number 7, why is it important for business to adapt quickly? To follow changing technologies and trend. Next, which phrase in the text show an activity that requires planning and strategy? Using analytics to measure success. Number 9, what advantage does digital marketing have over traditional marketing? Apa yang membedakan? It allow detailed feedback on ads and campaign. Number 10, what is one purpose of email marketing according to the text? To keep loyal customer informed about new product or offer. Okay. I think it's clear for the reading passage. Now we move to vocabulary building. On exercise 3, silakan Anda lihat pilihan jawabannya yang di atas di tabel sini.
Terus kemudian kita langsung jawab di pertanyaan yang ada di bawah. Pertanyaan, starting with number 1. Companies use blah 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 to improve their website ranking. SEO. Companies use SEO to improve website ranking. Okay, number 2. Paying only when someone clicks an ad is called PPC, advertising, pay per click. Next, marketers study blah 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 to measure the success of campaign. Di sana ada kata kunci success of campaign berarti analitik. Number 4, creating blah 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 content is essential to keep customer interested. Creating itu kata sifat, berarti harusnya adalah adjective. And engaging content. Okay. Sebelum kita lanjut, Anda pasti sering mendengar kata engaging. Engaging itu apa? Kalau yang cewek pasti taunya engagement. Apa engagement? Jangan bilang nggak tahu. Engagement, lamaran. Kalau engaging, gampangannya gini. Misalnya, Anda di sini mayoritas usernya iPhone atau Android? Android, oke. Kenapa menurut Anda Android itu mewakili diri Anda? Atau yang user iPhone, kenapa iPhone itu mewakili personality Anda? Nggak nge-lag, oke. Yang lain? Selain itu terjangkau misalnya. Anda tahu ya maksudnya engaging itu gimana? Engaging itu Anda merasa ini memang mewakili diri saya. Misalnya kenapa Anda memilih naik Honda atau Yamaha misalnya? Ya karena itu merasa mewakili personality yang ingin Anda bangun. Seperti itu ya. Atau misalnya Anda melihat sebuah iklan di TikTok, oh ini saya banget. Nah kurang lebih seperti itu, engaging. Oke, next we move to number 5. Business must follow new blah 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 to stay competitive. To follow new trends. Okay, number 6, digital marketing allows company to blah 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 their campaign for better result. Ada kata to berarti dia harus kata kerja berarti to optimize. Number 7, using blah 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 platform help company connect with their customer directly. Using social media. Okay. Ada pertanyaan terkait dengan vocabulary building? Tidak ada? Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke grammar and function. Ini mengulang materi yang mungkin sudah pernah Anda dapatkan dulu ketika di SMA. So we're talking about gerund and infinitive. Gerund mudahnya adalah itu kata kerja yang ditambahi dengan akhiran ing. The gerund is the ing form of a verb used as a noun. Fungsinya sebagai kata benda. Gerund can be used as a subject or object. Kalau subjek dia di depan, kalau objek dia di tengah peletakannya. Starting with subject. Analyzing data is important for digital marketing. Subjeknya adalah yang analyzing. Sebagai objek, marketers enjoy creating engaging content. For some notes, common verb followed by gerund yang bisa diikuti, yang bisa berubah menjadi bentuk gerund itu adalah enjoy, avoid, finish, consider, admit, suggest, and practice. Kalau yang lain gimana? Bisa, tapi yang paling umum adalah yang disebutkan di sini. Kemudian, kalau sebagai infinitif, bedanya kalau tadi ditambahi verb akhiran ing, kalau infinitif itu ditambahi to dan kata kerja bentuk dasar. An infinitive is the base form of a verb preceded by to. Nah, ini contohnya. Sama bisa berupa sebagai subjek ataupun objek. Kalau sebagai subjek, posisinya juga sama, masih di depan. To build trust with customer is essential. As an object, companies plan to invest in social media ads. Kita langsung masuk ke contoh aja. Digital marketer enjoy bla 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 analyze customer behavior online. Digital ini berarti posisinya di tengah sebagai objek. Kita bedah dulu kalimatnya. Digital marketers sebagai subjek, enjoy verb. Berarti di sini objek. Kalau dia berubah jadi objek berarti dia pakai gerund atau infinitif.
Gerund berarti analyzing. Okay, next number 2. Companies plan. Di sini company sebagai subjek, plan sebagai verb. Terus kemudian kalau dia itu mau investing berarti di depannya ada S-nya. Companies plan investing in social media. Karena ini dia tidak ada, berarti menggunakan to invest. Oke, silakan Anda kerjakan sisanya yang nomor 4 sampai 9. Setelah itu nanti bisa kita langsung bahas. Okay, now we answer for the next question, number 3. Okay, Mas Kevin, silakan. Ditulis saja. Many people prefer blah 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 search engine to find product. Yang lain bisa sambil mempersiapkan untuk nanti menjawab di depan. Oke. Oke, langsung tunjuk temannya, silakan untuk melanjutkan. Oke. Number 3, next number 4. Oke, next tunjuk temannya Mas, silakan. Number 5. Business continue bla 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 adapt to new digital marketing trends. Oke. Oke. Satu lagi, silakan Mas. Oke. Setelah itu langsung kita bahas. Oke, nomor 6. She decided so please have a look on the number 3. Many people prefer to use search engine to find product. Number 3 is correct. Number 4. Let's check. It is important to build trust with online customer. Masih menggunakan to. It's correct. Number 4. We move to number 5. Business continue adapting to new digital marketing trends. Now we move number 6. She decided to start a blog to promote her business. Nomor 7 sampai 10 bisa Anda lanjutkan sendiri. Tapi intinya untuk gerund dan penggunaan infinitif itu bisa di depan dan di tengah. Yang membedakan adalah ketika dia menggunakan gerund itu diikuti dengan ing, kalau menggunakan infinitif itu diikuti oleh to, kemudian kata kerja bentuk dasar atau base verb. Dari grammar function tentang gerund and infinitive, ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Now we move to exercise 5. Ini masih sama, kita mempelajari tentang gerund dan infinitive. Number 1, the marketing team plans bla 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 new social media campaign next month. To launch a new social media campaign. Number 2, digital marketers avoid
blah 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 misleading advertisement to protect brand reputation. Yang mana? A, B, C, or D? Ini pilihannya cuma dua. Creating or to create. Yang B. Digital marketers avoid creating misleading advertisement to protect brand reputation. Number 3, the company decided. Number 3, the company decided blah 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 its online advertising budget this year. The company decided increasing its online advertising. Kenapa kok tidak to increase? Karena di sana sudah ada verb decided. Jadi tidak boleh double verb. Next, tracking customer behavior helps company improving, improvement, improve, dan to improve. Yang to improve, tracking customer behavior helps company to improve marketing strategies. Next, number 5, the manager suggested blah 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 email marketing to reach more customer using. Next, number 6, many businesses are interested in applying data analytic for digital marketing decisions. Number 7, the team hopes to achieve higher engagement through targeted online ads. Number 8, the company postponed launching the new website due to technical issues. Now we move to number 9. Digital marketer focus on enhancing atau to enhance. Enhancing customer experience across online platform. Ini terakhir, masih ada nomor 11. Nomor 10 dulu. The analyst agreed to collect performance data. Number 11, the report recommends to implementing atau implement. Which one? The report recommends itu bukan to implementing, harusnya to implement, ini salah. The report recommends to implement search engine optimization strategies. Number 12, the company expect, pilihannya cuma increasing sama to increase. To increase online sales through effective digital marketing. Oke, ada yang mau tanyakan terkait penggunaan gerund dan infinitif? Kalau tidak ada, saya langsung masuk ke tugas kelompok, gitu aja. Oke, sebelum ke tugas kelompok, kita masuk ke tugas individu dulu, yaitu writing a short report. Jadi tugasnya nanti Anda akan menulis sebuah laporan singkat dari business pitching. Jadi nanti Anda menulis report menggunakan gerund dan infinitif. Nah, ini tugasnya individu. Jadi nanti Anda buatkan reportnya, di sini sudah ada template-nya, sudah ada contohnya. Yang dicetak bold ini adalah contoh menggunakan gerund dan infinitif. Jadi nanti ketika Anda menulis, Anda sertakan juga beberapa gerund dan infinitif. Masing-masing gerund ada 3 dan infinitifnya juga 3. Panjang reportnya tidak usah terlalu banyak, mungkin maksimal 250 kata, seperti itu. Nanti akan saya unggah langsung di LMS, Anda bisa langsung submit di sana. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya ataupun ke ketua kelas. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.